特急京成高砂行きです。まもなく神奈川新町です。神奈川新町の次は京急小鉄に停まります。健やか京急新小駅、山国、関東寺、京急鶴見市場、八丁灘店は止まりません。お出口は左側です。Thank you for taking the Kyukyu line. This is the Tokyu Limited Express, bound for Kyushu Sakago, via Shinegawa and Nihonbashi on the Toei Subway Asakusa line and the Keikei line. We will soon arrive at Kanagawa Shinmachi, Keikei 34. The next stop after Kanagawa Shinmachi will be Keikei Kawasaki. The doors on the left side will open. 神奈川新町と京急川崎で指定品川駅にご理解いただけます。高砂をいたします。バス停ドアを